ट्रिपल बॉर्डर আছে দেখুন এটা তা নাচল আছে কিবা এটা ব্লাউজ পিস पर वार्क রে আর পুরা এটা হোলসেল রেট লাগবা যেটা কি মাত্র 6500 টাকা मात्र 6500 6500 টাকা ब्लाउज पीस वार्क देखুন ফাইন কপড়া আইবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে भी আইবা আর বড় ডিজাইন মাত্র গুটাল আসিবা রনিং প্যাটার্ন এগুলি আছে আর বডি দেখুন আর এখন তার পুরা বডি আর বহুত বড় লাগে নন মাত্র 6800 টাকা এর কি বড় শাড়ি 6800 দে মাত্র 6800 ভাই যেটা স্টার্টিং রে কোথায় আজকা বড় বড় শাড়ি বড় শাড়ি কম দাম আর পুরা হোলসেল রেট রেডি আপনাদের দেখুন এটা বাহারে বুঝাবে কেতে আছে আমন খালি মাত্র 6800 টাকা এখন তার আঁচল আঁচল দেখুন তার কাম কেমতি আছে পুরা হোলসেল রেট লাগা এটা भी होलसेल रेट रे आपण मानि पारबे देखुन ଆଉ ବି କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଅଛି ଟିକେ ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ଲାଗି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖେଇ না হইনো বাকি ଆପଣ ଆସୁন ভিজিট করুন ଆଉ ভ্যারাইটি ବି দেখি পারবে ସବୁ তার আঁচল দেখুন দেখুন আঁচল আঁচল আসি ଯିବା এটা তার এন্তি প্রকার তার বডি দেখুন বহুত বড় শাইনিং আইবা মাত্র 8500 টাকা এর কি বড়িয়া শাড়ি দেখুন এনিমল শাড়ি 8500 টাকা দেখুন আপনি পারবে सबको जुहार और फिर तो स्वागत आमर मंडा विलेज रो आ गुटे नुवा वीडियो के वर्तमान फेर पहुंची न निशिता हैंडलूम संबलपुर के जिन जगह संबलपुरी साड़ी होलसेल दाम रे देखबा ले मिलसे और प्रत्येक हफ्ता तक किछि किछि नवा नवा कलेक्शन देखुछा और आज का भी एंता किछि नवा कलेक्शन देखबा जेंटा कि आपण डिमांड करथिला सब नवा नवा कलेक्शन आसी हिचे जेतु बियाह सीजन कंटिन्यू चली छे बियाहगुरिया सीजन रो पूरा खास खास कलेक्शन संबलपुरी साड़ी कलेक्शन देखमा तो वीडियो के आरंभ लास्ट तक देखो ना चैनल के जिन नवा गुरे चैनल के सब्सक्राइब करूँ तो जाओ बिना डिग्री स्टार्ट करमा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन जते बेले भी आसबे देखबे निशिता हैंडलूम रे दुकान के पहुंचबे बेले किछि इंदा सब देखबा ले पाबे देखुन यार देखुन संबलपुरी साड़ी रो सेक्शन यार देखुन पाटो साड़ी रो सेक्शन देखुन पाटो साड़ी माने भी देखुन केते बढ़िया बढ़िया पाटो साड़ी माने हैंगिंग कर रखा है देखुन आपण माने जदी भी आसबे बेले किछि इंदा सब चॉइस करके नहीं पाबे देखुन किछि इंदा व्यवस्था कराई के तो जाओ पचरा आज का तो भाई फिर तो स्वागत जुहार जय मां समले तो आपनकर दुकान रो ना और लोकेशन टा कहि दे हमर दुकान रो ना हो जे निशिता हैंडलूम आ हमर दुकान हो जे रेलवे स्टेशन हेनो जन गुटे ओवरब्रिज रो साइड रास्ता रो आसबे पूरा सीधा सीधा देखो गोटे छक टे पड़वा से छक रो अपन लेफ्ट काटी देबे लेफ्ट काटी पूरा सीधा सीधा पले आसबे देखे श्री अग्रसेन भवन अछि अग्रसेन भवन जस्ट टिके आकी देखबे निशिता हैंडलूम पूरा बोर्ड लागी जे सेही गली भीतर पूरा पले आसबे गेट रे बैनर भी लागी छे सेटा ही निशिता हैंडलूम जदी भी एड्रेस जानबाली कंफ्यूजन बा कॉल करबे हमें नंबर दिया जी तीनटा नंबर जेंसी नंबर के कॉल करी पजराबे आपको गाइडेंस कर देबे या निये जाई रिसीव करी या तो लाइव लोकेशन भी पठे देबे तार से जदी आसी ना अपन जा जा साड़ी देखाबा आपन जेंसी साड़ी भी पसंद लाबा ऑनलाइन रो भी सुविधा अच्छे स्क्रीनशॉट करबे ताकर नंबर फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट करी ऑनलाइन भी हे जीवा तो आइलर वीडियो कलेक्शन कर देखो आज तो बिहागर सीजन तो चालू जे तो किछि बिहागरिया लागि साड़ी माने नवा नवा भी आसी जे एटा देखे दमा आ किछि खास पूरा शोरूम कलेक्शन आसी जे से कलेक्शन माने भी आज वीडियो रे देखे दमा देखि दमा तो जाओ आरंभ करबा देखो आज पहले तो देखुन एटा माने तो कम दाम रो साड़ी माने जेने बिहागरे व्यवहार देवा लागि आसी देखुन एटा 2900 आसु जे मात्र 2900 एटा माने आपण गोटे पीस नेमी कहले भी हबा दुई पीस नेमी कहले भी हबा जुड़ा भी मिली देखुन এটা মানে আমি এন্দি দেখাই দউছু বাকি আপন স্ক্রিনশট নি করি हमको फोटो कहबे हम तार फुल फोटो दे दब फोटो भी मिली देखुन এটা আসু যে 2800 मात्र 2800 टंका देखुन 2800 এটা ওটা আবা 2800 এটা भी देखुन मात्र 2800 टंका এটা ওটা দেখুন 2900 2900 देखुन 2900 এটা ওটা আবা 3000 टंका देखुन सप्ताह डिजाइन सब रेट रहे हमें देखे दउनु टिके टिके आइडिया लेखल देखे दिया आइडिया लगी देखा हो जे बाकी अपन दुकान विजिट करबे अपन को आओ भी वैरायटी मिली देखुन सेटा फिर होलसेल दाम पूरा होलसेल दाम पूरा चीप रेट लागसी देखुन एटा 3600 मात्र 3600 टंका सब गोटा में देखे दउ जे देखुन एटा डबल धड़ी रे 3400 और देखुन रामा ग्रीन रे 3600 स्टार धड़ी रहे देखो मात्र 3600 टंका रे मिली जीवा एटा देखुन 3500 आबा मात्र 3500 टंका देखुन एटा ओटा आसबा 3600 एंदे बहुत बढ़िया मात्र 3600 टंका देखुन एटा ओटा आबा 3500 टंका एटा ओटा देखुन 3300 आबा 3300 देखो 3300 टंका रे आपन नहीं पारबे कलेक्शन सब बेस्ट क्वालिटी माने रहबा देखुन एटा आबा 3000 चल रहे और देखुन 4000 आटा टिके देखमा आज का सब रैंडमली देखा देखो बिहागरिया रे जेंडा देखुन दिया थवारी लागसी बेसी एटा मात्र 4200 टका 4200 टंका और एटा ओटा आसबा 4500 टका और एटा ओटा देखुन 4200 टका 4200 टंका देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन एटा ओटा लाइट कलर अछि 4100 टका बहुत बढ़िया लाग 4100 ब्लाउज पीस वर्क रे अछि 4200 टका एटा देखुन मात्र 4000 देखुन एतार ब्लाउज पीस ता तार एंती आसबा
ଏମିତି blouse ୱାର୍କ piece work ଅଛି। ୱାର୍କ ଅଛି ମାତ୍ର 4200 ଟଙ୍କା 4200 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আপন মানে পারবে ବ୍ଲାଉଜ ଶାଢୀ ପିସ୍ ସବୁ ଆଇବା ଶାଢୀ ଅର୍ଡର କରିବାର ପ୍ରୋସେସ ବହୁତ ହି ଆସାନ ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର WhatsApp ନମ୍ବରରେ ଫଟୋ ପଠଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 4000 ଆସିବ ମାତ୍ର 4000 ଟଙ୍କାରେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ ବର୍ଡରରେ ଅଛି ହୁଁ 4500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 4500 ଟଙ୍କା 4500 ଫିନିସିଂ ଦେଖୁন କେତେ ବଢିଆ ଅଛି ଡବଲ ବର୍ଡରରେ ଆପଣ ନେଇ ପାরবে ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ତିନିଟା କଲର ଏବେ ଖୋଜୁଛନ୍ 5500 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 5500 ମାଛ ଧଡ଼ି ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 5300 ଟଙ୍କା 5300 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ଆପଣ ନେଇ পারবে এটা কলেকশন 5200 আসবে 5200 টাকা ভুল রেট লাগিগলা এটা দেখুন 5300 মাত্র 5300 এটা টাকা 5300 আবা কম দামরে भी দেখুন কেতে ফিনিশিং वाला শাড়ি দেখুন কেতে কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন এটা 5700 টাকা আসবে 5700 দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে এটা ওটা দেখুন 5400 টাকা আসবে 5400 টাকা দেখুন সব নয়া নয়া কালেকশন দেখুন নয়া 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 এইবার কালেকশন মানে 5200 টাকা মাত্র 5200 টাকা দেখুন গোটে গোটে ডিজাইন রবি আপন ডবল পিস মানে পাই যদি যাবে পিস হেলে भी মিলি যাবে মিলি যাবে। ডিজাইন রে এসেন টিকে দেখমা 6000 ডবল বর্ডর মানে 6000 রে দেখমা ডবল বর্ডর কালেকশন কিছু ইয়া দেখমা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিছু ডবল বর্ডর মানে ডবল বর্ডর কালেকশন কিছু দেখুন এটা খুলে দেখে দেও যে দেখুন এটা দানা চল এন্তি আসবা কিছু এটা আঁচল এটা তার বডি পুরা বডিটা দেখুন মাত্র 6000 টাকা আসবা দেখুন সব কোয়ালিটি वाला আসবা সব কোয়ালিটি वाला ইউনিক কালেকশন ইউনিক কালেকশন মানে দেখুন ডবল বর্ডর বর্ডর দেখুন এটা আঁচল আছে এবার আছে বডিটা বডি মাত্র 6000 টাকা আসবা মাত্র 6000 টাকারে দেখুন আর भी ডিজাইন মানে বহুত বহুত আছে দেখুন এগুলো আছে এগুলো দেখুন এটা আঁচল আছে এবার এটা ব্লাউজ পিস 6800 মাত্র 6800 6800 টাকা এটা ওটা দেখুন ডবল বর্ডর ইউনিক কালার দেখুন এটা ইউনিক কালার আছে ইউনিক ডিজাইন भी है पूरा দেখুন এটা তার আঁচল আছে এবার আর এটা তার পুরা বডি দেখুন মাত্র 6000 টাকা আসবা মাত্র 6000 টাকা দেখুন ইয়ানি তাকে দোকানে কিছু দেশবার ভিড় আপন মানে যদি আইবেলে দোকান কি কিছু দেশবার দেখতে সবলে কাস্টমার আউথছন যাউথছন আপন মানে भी যদি নেই भी যাউথছন আপন মানে भी যদি বিহাগরিয়া বুড়ো গরিয়া দরকার কিছু শাড়ি আপন দোকান কে আসুন আপনার মন পছন্দ কালেকশন ইনো এন্তা না কালেকশন আছে বাউনি কে যাই না দেখুন দেখলে আঁচল আছে এবার আর এটা পুরা বডি বডিটা দেখুন ডবল বর্ডর আছে মাত্র 6000 মাত্র 6000 টাকারে দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন কফি কালার আছে নবকোটি ডবল বর্ডর প্যাটার্ন দেখুন নবকোটি প্যাটার্ন আছে হ্যাঁ দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগে দেখুন দেখুন এটা আঁচল আছে এবার আচ্ছা আর এটা পুরা বডি দেখুন পুরা বডিটা দেখুন বহুত মাত্র 6000 টাকা মাত্র 6000 টাকারে দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন এটা ট্রিপল বর্ডারে আছে ট্রিপল বর্ডার আছে দেখুন এটা তার আঁচল আছে এবার এটা ব্লাউজ পিস তো ওয়ার্ক আছে ওয়ার্ক রে আর পুরা এটা হোলসেল রেট লাগবা যেটা কি মাত্র 6500 টাকা মাত্র 6500 রে 6500 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন পুরা ফাইন কপড়া আইবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে भी আইবা আর বড ডিজাইন আছে মাত্র গুটে পিস হি আছে 6500 টাকা 6500 যে भी নেবে জলদি হি বুকিং করুন দেখুন এন্ডা কালেকশন আর দুবারা দেখবা লাগবে নাই মিলে সব বলে নাই থান্তি মানে দেখুন ইউনিক পিস গুটে গুটে পিস আইছে এন্তিটা মানে দেখুন তারপর দেখমা এটা আঁচল আছে এবার আর এটা ব্লাউজ পিস আছে এবার দেখুন মাত্র 6800 টাকা 6800 টাকারে স্কাই কালার রে গুটে আছে দেখুন ডবল ধড়ি কালেকশন দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন দেখুন এটা আঁচল আছে এবার আর এটা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগে দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন মাত্র 6000 মাত্র 6000 টাকা দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এটা হাই রেঞ্জ র দেখুন এই কালেকশন মানে আপনারা নেই পারবে এটা ওটা দেখুন 8 বর্ডার রে আসবা আই তার কালার ভালো লাগে কালার কম্বিনেশন পুরা এটা আঁচল আছে চল দেখুন এটা পুরা বডি এটা তার বডিটা দেখুন দেখুন এটা মাত্র 7000 টাকা আসুজি 7000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে আমি এন্দি খুলি দেখে দেউ যে বাকি যেটা ভাল লাগবা টিক মারবে আমকু পঠে দেবে আমি তার ফুল ফটো পুরা দেই দেমু দেখুন দেখুন এটা পুরা বডি আছে এটা ওটা আবার এখন মাত্র 7000 মাত্র 7000 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে দেখুন
और भी एंती कलेक्शन माने अच्छे तारे एचन देखमा सब 7000 8000 ऊपर के टिके देखमा 7000 8000 ऊपर के टिके देखमा हे कलेक्शन देखमा हां 7000 8000 ऊपर के सिंगल धरी माने जेंडा बहुत चालू जी जेना प्रीमियम रे प्रीमियम स्टैंडर्ड 7000 8000 सब रेट रो मिक्स देखे दमाटा देखुन एटा गोटे कोणार्क डिजाइन रो अछि देखुन एटा मैं देखे दो जे देखुन एटा तार आंचल आसीबा आंचल की एंती प्रकार रो आबा हां आ देखुन एटा पूरा बॉडी देखो मात्र 6500 आबा देखुन केते बढ़िया लागि देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि देखुन एटा गोटे आसीबा यूनिक बॉर्डर रे आसबा हां देखुन पूरा एटा आंचल आसीबा आंचल एटा तार पूरा बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागु छे इधर रेटटा एमती 7000 केते आबा एटा ऐसे नो आजे वाला रेटटा नहीं लगे देखे देउछु देखुन एटा ओरा आसबा देखुन देखुन एटा पूरा आंचल आसीबा पूरा रनिंग पैटर्न हेगरी अछि आ बॉडी देखुन देखुन तार पूरा बॉडी आ बहुत ही बढ़िया लागु नो मात्र 6800 टका एडकी बड़ साड़ी 6800 दे मात्र 6800 भाई जेंदा स्टार्टिंग रे कहते आज का बड़ साड़ी माने बड़ साड़ी कम दाम आ पूरा होलसेल रेट रेट रे आपन देखुन ए बाहर बुझे केते होचे हमन खाली मात्र 6800 टका 6800 टका देखुन आपन माने नहीं पारबे एटा तुम किछि नाले कम से कम 7000 के 8000 हितबा भाबुत बाकी 6800 टका लगावा ऑफर प्राइस पूरा सब साड़ी मन प्राइस सेंता ही लागु छे आ पूरा एंती ही रेट थीसी हमर केबे रेट चेंज नेबे बाय चांस मझी रे सूता रेट की काना हेई दिबा हेतकी बेले 100 200 एंती अप डाउन होतीसी आ संबलपुरी सबे जानि जन एंती मझी रे अप डाउन होतीसी अरे सब जानि जन तापर देखमा देखन एडा चला सीबा देखन आ एडा बॉडी पूरा बॉडी देखो आ पूरा यूनिक कलर अछि मात्र 7000 टका मात्र 7000 टका मात्र 7000 स्टैंडर्ड बड़ देखुन एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी 7000 टका नहीं पारबे और देखुन एडा भी यूनिक कलर आसी जना कि कलर खोजुथबे नहीं मिले सहजे गाजर कलर देखुन एडा पूरा आंचल आसी देखुन ये बड़ आंचल दीजिए आ पूरा बॉडी देखुन केंदा दिसु देखुन ई कलर रे देखो केंदा दिखु ये देखुन ता पिनबे वाला भी मात्र एडा आसबा 7000 टका 7000 टका मात्र खोजी आसुन भी एतकी सस्ता रे ई साड़ी अपन नहीं पा और देखुन जीव जंतु वाला एनिमल डिजाइन रचे एनिमल पैटर्न पूरा है तारा चल देखो ना चल चल आसीबा एडा तारा एंती प्रकार तो पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया शाइनिंग है मात्र 8500 टका एडकी बढ़िया साड़ी देखो एनिमल साड़ी मात्र 8500 8500 टका देखुन अपन नहीं पारबे बहुत बढ़िया लागु खास लागु कलेक्शन डा एडा ओटे शंख पैटर्न रहछे पूरा से टिश्यू लेखे चमकु हाफ टिश्यू लेखे हां पूरा एंती धड़ीडा पूरा पाटो वाई शाइनिंग रहबा देखो ना आंचल एडा आसबा ब्लाउज पीस वर्क पूरा बढ़िया शंख वाला साड़ी पूरा बॉडी मात्र 8500 देखो मात्र 8500 टका रे देखो शंख वाला साड़ी देखो आपण ऑफर प्राइस एटा नहीं जाऊ एडा देखो एडा पूरा पाटो वाई कलर अछि मोबाइल ले देखबे ना ओरिजिनल भी देखबे पूरा सेम टू सेम लागबो देखो एडा ता चला सीबा एडा तार पूरा बॉडी रे देखो मात्र 7200 टका 7200 रे मात्र 7200 टका देखुन एडकी बढ़िया डिजाइन देखुन कपड़ा क्वालिटी कलर फलर सब गारंटी रहबा साड़ी माने देखुन एतकी भल साड़ी माने ई साड़ी देखुन एडा पूरा दुई पीस है जेने की ई साड़ी जेन बुनकर बुनी जी से अवार्ड पाई जी अवार्ड विनर साड़ी है एटा अवार्ड विनर बुनकर साड़ी कलेक्शन देखुन इधर जुड़े कलर दीजिए मैं देखे दो बाकी इधर रेट टा मेंशन नहीं रहे से बुनकर पूरा मना करी जम देखुन ताकर देखले जना जो केस ले से अवार्ड पाई दिबे जे ताकर बुनार फिनिशिंग देखुन आंचल भी किसी यार शार नहीं आ बॉडी देखुन पूरा फिनिशिंग हो देखुन डबल कलर भाई दिसु छे बेबी पिंक रे छे बहुत ही बढ़िया कारुकार्य है देखुन आप नहीं पारबे कलेक्शन इधर प्राइस आपण फोन करे पहुंचे पारबे हमें तार रेट बते दमु फोटो कहबे फोटो भी दे पारमु देखुन सही सब सामान रहबा खाली कलर अलग है रेट भी सेंदा है बाकी पूरा होलसेल रेट ही लागबा देखुन बॉडी देखुन होलसेल जेंडी प्रीमियम कलेक्शन माने टिके बढ़िया यूनिक कलेक्शन जेंडा आइ छै हेडा ऑफर रे कलेक्शन देखमा प्रीमियम कलेक्शन माने जेने पूरा यूनिक कलेक्शन है जब खास पूरा ब्यागरिया लागे देखो
দেখুন আর ভিডিওর भी स्टार्टिंग যেটা কইলা ভিআগরিয়া স্পেশাল কালেকশন আছে হ্যাঁ দেখাবো তো দেখুন কোଣାର୍କ মন্দির কোଣାର୍କ চক্র ডিজাইন রয়েছে দেখুন এই আঁচল যেটা আছে পুরা কটন পাটর পুরা যেটা আঁচল আছে পুরা হেন্তি দিয়া হইছে দেখুন এটা পুরা বডি দেখো body। বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা খালি 8200 টাকা আসিব 8200 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা ওটা দেখুন পুরা কোয়ালিটি দেখুন শাড়ির শাড়ি কোয়ালিটি দেখুন ভিডিওরে যেটা কোয়ালিটি হইছে সামনারে भी সেই কোয়ালিটি রবা হাত মারলে পুরা জানি পাবে তার কোয়ালিটি কানা আছে দেখুন আঁচল দেখুন দেখুন এটা পুরা এটা দেখুন আঁচল এটা তার পুরা বডি এটা হলো বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আপনারা নেই পারবে কালেকশন খাস পুরা বিহাগরিয়া লাগে দেখুন তার আঁচল এটা দেখুন আঁচল আর পুরা এটা হোলসেল রেট লাভা এখানে রেট মনা করেছেন বুনকর মানে হ্যাঁ এটা আপন আমকো স্ক্রিনশট নিয়ে যাবে আমকো পাঠাবে আমরা তার রেটটা বলে দেব রেটটা বতে দেবে দেখুন ডিজাইন মানে খুলি খুলি দেখে দেব হ্যাঁ আর ডিজাইন মানে দেখুন দেখুন ফার্স্ট টাইম হি পিন মেহননা কালেকশন এটা পুরো ইউনিক কালেকশন মানে এখন এটা তার আঁচল আসিবা এটা তার বডি পুরা তার বডিটা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন সব ইউনিক কালেকশন মানে ভিড় भी बहुत अछन सेदिल भी हमें जल्दी जल्दी देखे दो जेती साड़ी अपन बहुत देखि ना पाले हां फोटो मांगबे वाला भी फोटो भी पूरा मिली जीवा हां এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আসিবা দেখুন এটা তার বডি পুরা এটা ওরা আসবা দেখুন ছ ধড়ি রয়েছে দেখুন এটা আঁচল আসিবা পুরা কিছু ইউনিক আঁচল আছে লেকিন এটা দেখুন নাকি আঁচল কেনছি নো দেখি নাই থিবে আঁচল আর বডি দেখুন দেখুন বডি পুরা অলগা ফিনিশিং পুরা बहुत ही बढ़िया ফিনিশিং কাম আছে দেখুন এটা ওটা দেখুন এই ডিজাইন যেতে দেখো এটা কেনছি নো দেখি নাই থিবে पहला थरा ही পহলা থর হি আই এটা পুরা খাস বিহাগরিয়া লাগি হি আইছি ये कलेक्शन माने দেখুন বিহাগরিয়া আর রেশন পেট সাবিত্রী আসুজি দেখুন देखो पूरा होलसेल रेट लावा होलसेल रेट रे ही सब साइड माने अपन नहीं परबे जल्दी जल्दी आसुन आ कलेक्शन मानो तार पर देखमा দেখুন ये कलेक्शन ये देखुन डबल सप्ताह আছে 6 ধড়ি আছে ছতড়ি আছে চল আসিবা নিরাচল এটা তার পুরা पूरा बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागी देखुन बहुत ही सुंदर लागी देखुन सब अच्छा अच्छा यूनिक বছা কালেকশন মানে আইয়ে তারপর দেখুন চূড়া ধরে যে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে দেখুন এই কালেকশন দেখুন এই দেখুন এটা আচ্ছা চল আসিবা পুরা খাস পুরা ইউনিক আঁচল আছে আর বডি দেখুন বডি তার পুরা बहुत ही सुंदर लागी देखुन सब नवा नवा यूनिक यूनिक कलेक्शन लाइट कलर আছে দেখুন কলর কম্বিনেশন মানে এটা অফিশিয়াল প্যাটার্ন भी आउगी অফিশিয়াল প্যাটার্ন মানে অফিশিয়াল কলর भी है হ্যাঁ দেখুন তার আঁচল দেখুন আঁচল মানে কিছু ইউনিক আছে সবু শাড়িরে সবুতির আঁচল ইউনিক ইউনিক রহুজি এটা হলো তার বডিটা দেখুন তখন দেখমা এটা ওটা দেখুন ইউনিক ডিজাইন পুরা ইউনিক এই ডিজাইন খুঁজি দেখবে কেনসি নো মিলে নাই খালি নিশিতা হ্যান্ডলুম হি এন্তি মিলছে এটা মানে পেপার पे দেখুন सबुती स्पेशलिस्ट आने মানে দেখুন পাটন भी पूरा भरपूर स्टॉक দেখুন ব্লাউজ পিস कॉटन তার সম্বলপুর শাড়ি भी हाँ। এটা দেখুন ব্লাউজ পিস भी ওয়ার্ক আছে ওয়ার্ক আছে सब শাড়ি কম রেঞ্জ না হো দাম কি হো মিডিয়াম রেঞ্জ দামকিয়া হো হো, যে রেঞ্জ র हाँ। খুঁজবে বিহাগরিয়া এ টু জেড গুটে দোকান হই আপন মানে দেখুন सब কিছু পাই পারবে বহুত সুন্দর লাগে দেখুন কালেকশন মানে দেখুন ফ্যান্সি বর্ডার পুরা ফ্যান্সি বর্ডার রে আসিবা দেখুন এটা সব ফ্রেশ কালেকশন है बहुत ही सुंदर लगे देखो कलेक्शन এটা চল আসিবা এটা ব্লাউজ পিস वाह बहुत ही सुंदर लगे देखो कलेक्शन अपन माने नहीं पारबे ए सब साड़ी रो दाम अपन फोन करे पछते पारबे तापर देखमा এটা দেখুন পুরা ইউনিক কালেকশন এগুলো আছে এই শাড়ির বহুত ডিমান্ড দেখুন এটা আঁচল আসিবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর এটা তার পুরা বডি पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर अच्छे कलेक्शन भिड़ बहुत ही गले ना या वीडियो बनाबाटा भी पॉसिबल ही नहीं पारबा ताकर दुकान एतकी अछन जे এটা ওটা কালার আসিবা आपण जेतकी जल्दी बा आसुन नॉन स्टॉक जेतु आसी মানে আসিয়ে পুরা अब केते क्वालिटी जे देखो साड़ी का देखो ब्लाउज पीस वाह কাম भी पूरा बारीक আছে बॉडी देखो बहुत ही बारीकी काम रो দেখুন বারিক কাম साड़ी আছে आपण नहीं पारबे
पूरा होलसेल रेट माने लावा सब ଶାଢ଼ୀର ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଲାଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। देखो ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ହି ଭାଇରାଲ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ। ଏଟା ଚଲ ଆସିଯିବା ପୁରା ହୁଁ ଏଟା ତାର ଫୁଲ୍ ପୁରା ବଡି ବଡି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କଲେକ୍ସନ। ଏଟା ଫୁଲ୍ ବଡି ଆସି ପୁରା ବଡି ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିବା ପୁରା ଷ୍ଟାର ସପ୍ତାହରେ ଦେଖୁନ୍ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ହୁଁ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁନ୍ ତାର କାମ କେମିତି ଅଛି पूरा होलसेल रेट लावा एटा ଏଇଟା ବି ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ମାନି ପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବି କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଅଛି ଟିକେ ଦୁକାନ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ଲାଗି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖେଇବି ନା ହୁଏନ। ବାକି ଆପଣ ଆସୁନ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଭେରାଇଟି ବି ଦେଖି ପାରବେ ସବୁ ହୋଲସେଲ୍ ଦାମରେ ହୋଲसेल ଦାମ ପୁରା ଲାवा ହୋଲସେଲ୍ ଦାମରେ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଥିଲା ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କଲେକ୍ସନ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ করুন, ভালো লাগলা লাইক করুন, শেয়ার করুন, চ্যানেল পলাতে জন্য সবস্ক্রাইব করুন। তো ভিডিও এন্ড করবা, ফির নেক্সট ভিডিওরে জয় মা।